ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش ہیں یہ ٹی وی پر گلبرگہ کی خبریں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ شہر میں گرمی کی شدت کم کرنے سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کے نام پر ہو رہا ہے مذاق۔ سیتاپور کے رکن اسمبلی پریانک کھرگے نے عوام کی سہولت کے لیے شروع کی فون ہیلپ لائن۔ نانی کے گھر ڈاکہ ڈالا نواسے نے، 67 لاکھ روپے نقد اور 45 تولے کے سونے کے زیورات پر کیا ہاتھ صاف۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے خلاف شہر میں SUCI کا زبردست احتجاج۔ آشا ورکرز کی ہڑتال داخل ہوئی دوسرے دن میں۔ موسم گرما میں سن سٹی کہلانے والے گلبرگہ شہر میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے میئر گلبرگہ بھیم ریڈی پاٹل نے شہر کی اہم سڑکوں پر صبح و شام پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی ہدایت دی ہے، لیکن میئر جو پدرے شہر کہلاتے ہیں اور گلبرگہ سٹی کارپوریشن کے سربراہ اعلیٰ ہیں، ان کی ہدایت کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس کا اندازہ ناظرین آپ کو یہ مناظر دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ پچھلے 4-5 دن سے پانی کا چھڑکاؤ سڑکوں پر نہیں کیا گیا اور آج اس طرح پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے کہ آدھی سڑک بھی تر نہیں ہو رہی ہے۔ میئر نے جگت سرکل تا تماپوری سرکل تا MSK میلز، تماپوری سرکل تا PWD انجینئرنگ کالج اور جگت سرکل تا درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز، نیشنل چوک تا مجگوری سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی ہدایت دی ہے، لیکن ناظرین آپ میں سے شاید کسی نے آج تک ان سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا نہیں دیکھا ہے۔ آج جگت سرکل تا تماپوری سرکل سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا اور وہ بھی نامکمل طریقے سے۔ گلبرگہ سٹی کارپوریشن اسی لیے بدنام ہے کہ اس کا ہر کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ سیتاپور حلقہ اسمبلی کے جواں سال کانگریسائی رکن اسمبلی پریانک کھرگے نے اپنے حلقے کے عوام سے قریب ہونے اور عوام کی سہولت کے لیے فون ہیلپ لائن شروع کی ہے۔ یہ بات انہوں نے خود آج پترکا بھون میں اخباری نمائندوں کو بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا موبائل فون اکثر مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے حلقے کے عوام ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے فون ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ فون نمبر 1860-425-4040 1860-425-4040 پر ربط پیدا کر کے سیتاپور حلقہ اسمبلی کے عوام بلا لحاظ سیاسی وابستگی کے اپنے مسائل شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ سیتاپور حلقہ اسمبلی کی ترقی کے لیے تجاویز بھی دی جا سکتی ہیں۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ موصول ہونے والے تمام فون کالز ریکارڈ کیے جائیں گے اور جتنا جلد ممکن ہوگا وہ فون کرنے والوں سے فون پر ربط پیدا کر کے ان کے مسائل، شکایات اور تجاویز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں
फी लीटर 4 रुपये, डीजल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये इजाफा करने के खिलाफ SUCI ने आज मुल्क भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। गुलबर्गा शहर में आज तिम्मापुरी सर्कल से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकालते हुए सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। रामन्ना यस सिद्धरामपुर ने ATV से गुफ्तगू करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜನವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಒಂದು ಅಗಲಧರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು SUC ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। महकमा हेल्थ के तहत मुख्तलिफ स्कीमात को समाज में रुबा अमल लाने अहम खिदमात अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई। रियासत भर में ज़ायद अज 38,000 आशा वर्कर्स ड्यूटी से गैर हाजिर रहकर हड़ताल कर रहे हैं। रियासत के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में आशा वर्कर्स का धरना जारी है। गुलबर्गा शहर में मिनी विधान सौदा के रूबरू आशा वर्कर्स धरना दे रहे हैं। आशा वर्कर्स की रियासती एसोसिएशन के सदर के सोमशेखर ने ATV से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साल गुज़िश्ता चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने आशा वर्कर्स को मरकज़ी हुकूमत के ममासिल मैचिंग ग्रांट देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा ताहाल पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें आशा वर्कर्स को बाकायदगी के साथ तनख्वाहें नहीं देती हैं। इनकी तनख्वाहें मुकर्रर करने और हर माह तनख्वाहों की ऑनलाइन अदायगी करने के इक़दामात करने के बशमूल मुख्तलिफ मुतालबात की यकसुई के लिए आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी रहेगी। ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸುಮಾರು 38,000 ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಾವತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಷ್ಟು ಸರಿಸಮ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಯಾ ಪೈಸಾ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇತನನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂದು 2013 ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೆಶಿಟಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। शहर के कन्नड़ा भवन में आज पहला शोशीतरा सम्मेलन मुनक्किद हुआ। डॉक्टर नागाबाई बुल्ढा, डॉक्टर लक्ष्मण कोंटे, डॉक्टर KR दुर्गादास, डॉक्टर SS हिरेमठ, डॉक्टर स्वामी राव कुलकर्णी, डॉक्टर M भास्कर राव ने सम्मेलन को मुखातिब किया। आज शहर में नेपाली ज़लज़ले के महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश किया गया। नेपाल में आए भयानक ज़लज़ले में हलाक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए GTC गुलबर्गा के तलबा व तालिबात ने हाथों में मोमबत्तियां थामे मिनी विधान सौदा के रूबरू इज्तिमा किया। DDU GKY ಅಂದರೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ DDU GKY ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಾವು ಮೇಣಬತ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತಿ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಮೇಣಬತ್ತಿ
पुलिस ने नानी के घर डाका डालने वाले नवासे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जेवरगी टाउन जिला गुलबर्गा में 1 साल कबल पेश आई चोरी की वारदात में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी की गई रकम और जेवरात बरामद कर लिए हैं। एडिशनल एसपी गुलबर्गा बी महंतेश ने आज दोपहर अखबारी कॉन्फ्रेंस में चोरी की इस वारदात का दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नवासे ने ही अपने नानी के घर डाका डाला। पुलिस चोर का पता लगाने के लिए साल भर सरगर्दा रही, लेकिन चोर का पता नहीं लगा सकी। चोर घर में ही मौजूद था। चोरी का राज उस वक्त फाश हुआ जब सुगलाबाई जोजा शरणप्पा गौड़ा के 2 नवासों के माबैन झगड़ा हुआ। सुगलाबाई को 3 लड़कियां हैं और 2 नवासे हैं। उसकी मौत के बाद सारी दौलत तीनों लड़कियों में तकसीम होने वाली थी, लेकिन ये बात सुगलाबाई के बड़े नवासे रवि रेड्डी को कबूल नहीं थी, इसीलिए उसने नकद रकम और जेवरात की चोरी कर ली। सुगलाबाई के दोनों नवासों के माबैन हुए झगड़े ने चोरी के राज को फाश किया। झगड़े के बाद दूसरी लड़की के बेटे ने पुलिस को चोरी का राज बता दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए रवि रेड्डी ने अदालत से कबल वक्त जमानत भी हासिल की थी, लेकिन इसके चोरी में मुलविस होने का पता चलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की नकद रकम और जेवरात बरामद कर लिए गए। एडिशनल एसपी बी महंतेश ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में तमाम तर तफसील बयान करने के बाद कहा कि चोरी की ये वारदात गैर मामूली ज़रूर है, लेकिन इसे पेशा वाराना नहीं कहा जा सकता। रवि रेड्डी ने चोरी उस वक्त की जब गुज़िश्ता साल उसकी नानी को सख्त अदालत के पेश नज़र अस्पताल में शरीक करवाया गया था। रवि रेड्डी ने इस ख्याल से कि उसकी नानी का अब जिंदा रहना मुश्किल है, नकद रकम और जेवरात पर हाथ साफ किया। सब लोग जब अस्पताल में थे उस वक्त मकान का ताला तोड़कर नकद रकम और जेवरात का सरखा कर लिया। रवि रेड्डी को गिरफ्तार करने के बाद चोरी की गई 67 लाख नकद रकम में से 40 लाख और चोरी किए गए 45 तोले सोने के जेवरात में से 40 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए। शाहपुर ज़िला यादगीर और डोरनल्ली के दरमियान एक कार और गन्ने ले जा रही लारी के माबैन हुए तसादुम के नतीजे में बाबू हुलिगप्पा धोते नामी 48 साला शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि उसकी बीवी लक्ष्मी, दुख्तर संगीता और कार ड्राइवर राजू शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को शाहपुर के सरकारी ज़िला जनरल अस्पताल में शरीक करवाया गया है। बाबू हुलगप्पा धोते मुंबई में रहता है। वो अपनी हमशीरा निस्बती की शादी में शिरकत करने बीवी और बेटी के हमरा कार में वंदरुक से नज़द वाक़े गोपालपुर जा रहा था कि आज सुबह कार हादसे का शिकार हो गई। शहर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉस्टल में मुक़ीम नौजवान तलबा की जानिब से एक खातून के इक़दाम ख़ुदकशी को नाकाम बनाने का वाक़या पेश आया है। आज सुबह हॉस्टल से मुत्तसिल वाक़े रेलवे पटरियों पर तेज़ी से आगे बढ़ रही एक खातून को देखकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉस्टल में मुक़ीम सचिन कमलाकर और उसके दोस्तों को शक हुआ। उसी वक्त मुखालिफ सम्त से ट्रेन आती देख इन नौजवान तलबा को अंदाज़ा हो गया कि खातून ट्रेन से कटकर ख़ुदकशी करना चाहती है। सचिन कमलाकर और उसके दोस्तों ने मुकम्मल तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ते हुए खातून को ट्रेन की जद में आने से बचा लिया। मालूम हुआ है कि मज़कूरा खातून का शौहर रेलवे मुलाजिम है और उसे एक बच्चा भी है। उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया गया
ससुराल वालों के रवैये से वो सख्त नाला है और दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकशी की कोशिश की। नौजवान तलबा ने इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शहर में गर्मी की शिद्दत कम करने सड़कों पर पानी के छिड़काव के नाम पर हो रहा है मजाक। सीतापुर के रुकने असम्बली प्रियांक खरगे ने अवाम की सहूलत के लिए शुरू की फ़ोन हेल्पलाइन। नानी के घर डाका डाला नवासे ने 67 लाख रुपये नकद और 45 तोले के सोने के जेवरात पर किया हाथ साफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ शहर में SUCI का जबरदस्त एहतजाज। आशा वर्कर्स की हड़ताल दाखिल हुई दूसरे दिन में। आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।